ce match? Écoutez, Attendez, 30 secondes, s'il vous plaît. comment se présente ce match? C'est bon le cadrage? Dans le sujet, comment se présente ce match important, le premier match de poule de la Ligue des Champions? Comme le coach vient de le dire. Ça se présente plutôt bien puisque on n'a pas trop de soucis d'effectifs, je dirais. On a un suspendu, très peu de blessés, Cassie et Djouma quand même depuis un certain temps malheureusement. Sinon le moral est au beau fixe puisqu'on a beaucoup travaillé cette semaine, beaucoup de choses. Voilà, c'était le dernier entraînement aujourd'hui. Alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. On est prêt pour jouer le premier match de la phase de groupe. On connaît l'importance du premier match, psychologiquement je dirais. Donc c'est un match très très important. Voilà, tout le monde a conscience de ça. À l'heure où je vous parle, on est prêt. Il restera quelques heures encore pour préparer bien ce match, que ce soit tactiquement ou psychologiquement. Il y a du visionnage ce soir et demain il y aura aussi bien sûr une réunion technique. Voilà, on est prêt tout simplement. كما كنتوا تشوفوا بلي نحضروا المقابله هذه في ظروف مليحه. لا سيمين كامل حنا نحضروا لهذا البرومي ماتش تاع المجموعه هذه. لازم نكونوا مكونسونطرين بيان ورانا واعيين بهذه المسؤوليه اللي تستنى فينا غدوه ان شاء الله. نعم عندنا 25 جوار في الفريق. علاش تاثر علينا الغيابات؟ وين ديجا وين كانوا غيابات دو ماتش الاولين وين تاهلنا ضد فرق قويين مالغري وين كانوا لي زابسونس مي المدرب راهو على بالو واش عنده في الفريق. مادام عندهم ليسونس في شبيبه القبائل صافي يدير راهم واعيين بالمسؤوليه تاعهم وكيلعب اللاعب في شبيبه القبائل على بالو بلي عنده طموحات كبار. حاجه ماهيش راح تاثر علينا دي زابسونس هذوما. Non, c'est pas le même contexte du tout, ça se sent, même si des fois je voudrais que mes joueurs aient la même concentration dans les grands matchs de Coupe d'Afrique et certains matchs de championnat, que plus de concentration que certains matchs de championnat qui sont, soi-disant, un peu moins, un peu moins grands, mais encore je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais bon, je les sens très bien, cette semaine je les ai sentis très concernés, ça c'est très important. De toute façon, si on va avoir une chance de gagner demain contre une très bonne équipe de Vita, puisqu'on l'a observé, comme vous l'imaginez en vidéo, c'est une bonne équipe, très bonne équipe. Ils sont à la hauteur de leur réputation. On se devra d'être au maximum de nos possibilités, que ce soit technique ou mental, on devra être au maximum pour avoir une petite chance de remporter le match. الجمهور اشتاق الجمهور ديالنا وثاني تشتاق اللاعبين ديالو. احنا كما نقولوا دوما ان شاء الله احنا نطلبوا منهم يجيو بقوه. احنا رانا حابين يكونوا باش يبوسيو اللاعبين هذوما. نطلبوا منهم ما يوفوا با الضغط كبير على اللاعبين. مونك ديكسبيريونس تاع لا بليبار دي جوار تاع في هاد الدوره هذه تاع البطوله الافريقيه. ما عندناش لاعبين اللي ابار دو جوار ولا 3 جوار اللي لعبوها. بارا لي زوتر جوار انا واحد من الناس ما لعبش جامي لحقت لي بول ولا. مي حنا نطلبوا من الانصار ديالنا لازم يعرفوا بلي لاعبين ديالهم كما نقول ما عندهمش اكسبيريونس في هذه البطوله الافريقيه هذه. لازم يعاونونا. المقابله فيها 90 دقيقه. المقابلات كيما هذو ما تحوس على لي 3 بوان ما تحوسش على دي بيت ولا. حنا ليسونسيال 1-0 ولا 2-0 ليسونسيال لي 3 بوان يريحونا في تيزي وزو.